Lam suhu seram jadi kok tomo anggur ni logi tomo animes tebal mati ni kok tomo rahungka. Kok ti shalo TURPC ni mothani lawazung bai kaisa kok thuni panda khlai jaka. Ti shalo TURPC mothani lawazung bai kaisa kok thuni panda khlai jaka. Kok thuni panda phai manjaka TURPC ni chairman Horidon Deborma IMPC ni te juda mothani adongrok. Pandawa kok nara thangthani advocate Horidon Deborma saka hastibo joto thungrung bodol rongno meeting misulo sao tipra sarok thanja angdi hine fiaba nokja ka kerengsa thayo kaham hamya kok seri salainani bagai kaisa motha bai ringjake juda bodol ni borok rongno thangmani nokjakya omo hai je meeting nogo kok samoni obo kubui de dofano muthangnani bagai kok sa na dofano phemlogei jongmari batai keplai ingnani te kuchuk asuk thayo asuna bagai da omo haike kok sawito bote bushaka buskani shala borok barot hani home minister Amit Shah malay broni memorandum ya fana hine kok saka PC songke pengkai ga phul gakai Tripura United Indigenous Returnees People's Council seng obon engai kaisa besanggo seng dilibo permanent solution ni bagai Tripura ni memorandum submit khayang thang tago hangkai seng gwansuk mane khatorino seng tini BJP Janajati Morcha GMP also Ganamukti Parishad INPT IPFT NC Group IPFT Tripura TSP NCT ST Congress TPF TSF Tripura TSU BPSRU the kabang mas social organization non political and political social organization no sung khobor rekha sung wansuk mani je chuknai ro thansang jakstun hai chini maharajana personal besum rekha sekasini memorandum 43 pata sung history jotto background ruwechung kaisa khlaika obo sung rinani very shortly thangai tango engkai sung rimani yagulo taisa sung jotto median ringnai sung sara Tripurani sung je memorandum tam rekha tam sana naikha abang artam otom abonoti sung sirinai sung asu saglak hypno sung omonokai nature of human fundamental rights under the constitutional provision je baroni সংবিধান chini raja kerong je fundamental rights kaisa sung srai nokka baroni সংবিধান bai chini je ohani odikar choli tomon tau je democracy tom abo kisa kokoi mokoi abono sung srai khaina bagai sung ta tangtung tini noni je meeting o mane bo party phai participate khlai phekana chinoro to gobang no phaile gaja Indian Mongolian People's Confederation pheka te kaisa khotriya samaj rong pheka ngate sabo political abono ngorlia gobang ma interested borok pheka angkai abni bising sung asa khlayo jarta phayang ma tangi phaili abo borong bepar sung toro koktono bosika je concept of written forms relating social justice or natural right sung abono tin ring mantako angkai tabo chini satakao mo hai dofano kathana nei kebang ma jotono phasung sanjagai dofayong mai sabu phiaba oro naine men kisu group rok simino kaisa good khawoi borong bisingo simino okok khawoi simino eta ko khlaimani abo influence khai tamani abo kaisa commonly dofani kaham yang abno le wansugo kaisa Tripura sangai engkai sung observation khaine ke jotono compromisable issue ti mangno chinthani movement playo ba sung election represent khlayo chin borok abor no hoite sung teksa wansuk mane kotor wansuk nana hina wasugo engkai chini hasi ka sung se kai chini সংবিধান ko 1950 ni 26 January changjaka phiaba chin Tripura wo 1947 simi 71 jara phatar hani borok bangma phayoi ulokhai kuno সংবিধান kerong bai krungje ase o hani bagrangei tabu je sathikhe sung thungjaglai tongmai mani taphana chini borok thungjagun saimieko engkaboni bagano sung tabu mokol phiau risinai engka khayo sung je memorandum rima pore sung jotto apamor jonagon ni bangla bai ma hai sung jotto borong thani no sung yaprenai copy chini je 43 pata memorandum jotto tothyo be সংবিধান jotto provision article tongo omaike sung sramka kasinaro merger agreement tongo instrumentation tongo tai chakla rusna ba je obo maharajani ব্যক্তিগত সম্পত্তি nei 13 তারিখ অক্টোবর 1949 je RK Roy ICS jari khaimang copy to bijuti include khayei Sardar Vallabhbhai Patel kok samarok joto khlaiei tai je chini ha bai ke bosmayo buti ke tulangjak kharo abor joto boundary joto ruite phatarhani borok busu phaika bo bosor busu phaika
आबर जत पेस्टिंग खालायो जों रेडि खालायगा ओंखाय जों कुनु वानजै बा कुनु बर'नो हामिया बा देरना बागैया अतिपुरा हानि वानसा तकसा थांथुन टंथुन जाबो सानाया अब भारतनि जेहेतु जेदिनो भारत बाय क्रोंखा आफ्रुनि सिमिनो अहानि बोसारनि अधिकार काहाम हायानायनि का भारत सरकार आव बागै जों भारत सरकार बाय सिकक सालायनाय जों अरनि लोकेलनि कुनु वानजै रक बाय बा कुनु द फारक बाय जों वालाय बितरको खायना बागै चिनि टियो आरपीसी रकला ग्रै गाबा बलाय हामबाय ताइ जों ककबाल सानाया नेक्स्ट जों आयं चिनि मेमोरिना रिमानि परे आफ्रिका चिनि जे तामुनाय मुं जों जतन साख्लायनाय असना हामबाय दिल्ली वाले पुरफोर थांनाय जों दिल्ली थानाय जों ए जे सेकेन्ड उइक नि सिगां थानाय जों अर्थात जों भेरि सर्टलि जों थां दङ गत बस बिफोर सेकेन्ड उइक जों थानाय ओंखाय जों खरक चिनि सो थानानै वानसुक दङ जतन तियारं जाक जोंनि ओंखाय खाख्लायो ओंखाय सिनायंगा मालायना बसनि लामा जतन सराय सराय खालायजाक जों ओंखाय खाख्लायो जों जेनां माने सिनि मेन स्कलनो जों सानाय आबो परे जों आरो चिनि मेमोरेन्डाम जों जत बर' नाय जों आबो जतन थिख्लायबेका ओंखाय फायका ओंखाय जों तामो सामनो रैखा बर' रैखा तामनो रैखा जों आबायखाय सापिनाय रांचा त्रिपुरा हावा सारबारिया हानि बोसा त्रिपुरा सारा बुथारजांमानि बुजांमानि रमफ्रेजांमानि साथा पिटक खालायजांमानि हाबां नुगुइबाव मकल खलबजा रांचाक त्रिपुरा हावा सालबारिया हानि बोसा त्रिपुरा सारक बुथारजांमानि बुजांमानि रमफ्रेजांमानि साथक पिटक खालायजांमानि हाबां नुगुइबाव मुकुमजा हायनो हाय त्रिपुरा सालथां हांकुनि सिमना माता ईद बात्ता गानावो दिलीप देबबर्मा मुंगै खरकसा त्रिपुरा सा बोथानानै बागै चप्र जाखा बुनै तफानि बरक रकबाय फेब्रुवारि मिया पुला सालमारिवो हरदाम चिसक तामनि जरावो गोरोंसा जातिनि नको आसाइमा सालनि पान्दा मानजै किफिल थानि लामावो सामु सित्रा तांनाय रकबाय तानि खिकलाय कलां जाखा ताबु जिबि साखाम नकनि तुरमा सेन्टर कलायजा नक बरकाथाल आमचैनि बेलमुरावो तिनि हेजामारा हाते बारकलायो हायनिबाय आमचैनि त्रिपुरा सारक हातिवा फायदानि मांकलायजाक मानखा उलट जाति गुसुरनो कक्तमा हरके कक्तबा माने जाति गुसुरक रंजित देबबर्मानो जिबि साखाम रगतलाङै थांगा चप्रनाय रक फिकुं याकुं बखरगो कुबुं मानिबाय तानि खिकलाय कलांखा हनै साका जाति गुसुरक नुकुनि बरंनो संगे सावि मानका वानसै दफानि सामु सिता तांनाय रक अबाहाय खलायखना हनै ओमफ्राय रंजित देबबर्माखौ Orang Torres kenapa? bo sinaroni rasani boro kata kai kuyang kabarok kai kabono sen kai sen peka nos bazaga gotna kai ga mata pata lo ana pesa kai kai tinso sintai apur kai dinito hezamara bazaro lukatung kalbani ro kai lukata Gain muka kasin parang itu, masa zaman kalau barunya pun kaya kan, cinaran ini macam ni, pun kaya kaya cina, nong ni jadi tu sudah tongka, ini naik ini dia cina sonde sonde kamu pun jangan tongka, ini cina sama pun jai ko, ini tangi cina las, kau lagi jibi lagi kaya, apa tu kau jibi lagi. Tanjak mana boro tanjak mana? Tanjak mana hingga pinggul, kinkup kah, hingga ya kau kukai saja kah. Ya bon ini kumun kami ni boro tong mani. Ini kami ke Belmura. Belmura apa jaga? Katal Belmura ram jaga. Katal anggar. Boy engot tahu ni boy tang mani. Bode sinaro bade tong udara ni musuh bade salahnya ini kamata. Bade. Dan ke apa nanti kuno tanah nak kau mamla dah kerja kah? Tanah masih repair kaya dika. Oke. Mana ni kumai tahu kau dah Saiman. Kok Saiman kecil. Jebo. Tak itu. Jebo no tanah orang ni bos ni cuma. Bonus sungka nungsi sini kan, ini sungka guys sini ya. Tanah orang sabung kena orang ni kakaman mote. Sungka kaya kai. Oh, wangsa sitra kaya roga, amroga ini cengkai wangsa kai. Sitra sama sitra kaya roga. Ini wangsa Singora, ini aku semua sudah metai. Ngai nukuni borok thanawe kokshilja mungruka kaham kereng tongmang camang samung sita tangnai rongni mokolni phol yakungni chod angka hanai salai tangka hastini tong kusong lukurok opati mabai haine hai hastiwo nai muthang nakini kreni yakumu nukjau kha
Khoi hang khoro khobjak chakmagan nisimi chamol tuisa thang phailama belai no kirima singchao derajak jabrofano pati hamyo kalaimano thangla sunai malkhong khobi tonggo songlokoro Khoi hangkoro khobjak chakmagat ni simi chamol tisha thang phai lama belen kiri masing shao deraja jefur phano pati hamyaw klai mano thangla shuni mal khong khobui tong kosong lukoro hasne lukoro ni hamkani bage thangla shulama id bai snamni rekha haste hapa phia yak shikorong ni mokolo klai lahar arini id tabo wakhakja shabotai shaborok ba hormonago lama arini id khogui tongkha shawi maya amjani tong kosong lukoro Shalburum choyawoi haikimang khokjagai tongkhe tei gobang sal lergla lama kowagai thangla shu lama muthakjagai thangnai chakmagat ni simi chamol tisha yak shikoro bahaike itskak skagai khogai baithana sholaworang shupungoi tongkha nainai di sini koktamawo তাকু চাকমাগাত হইতে যে চামুল তৈসা জোড়া ও হাইওয়ে এখাইবা মালখুং কতর চিকন লামা লামানি ইয়াক সিয়াগ্রানি যে ইট রিটার্নিং ওয়াল ইয়াখাইবা বস কারাবালনি যে ইট কমামানি নং আবনো বসিরই সাইমান নং এলাকানি মরকবা আমতো ইটো দঙ্গু জিলা মানে কামাতো जोंबो हरावबो थांनाय मेयाखा जोंबो सोर साइमेयाता एमनिखे इट दावबो दंखो हयतोबा माने साव खक्लां साव हरावबा जोंबो थांनाय मेयाबा তাখন বুংখাই आने मु फेदु गोदा देबरमा ও ইট পাইনাই এখাইবা ইট কোকারনাই আবরনো নং সিদাসিনি আবো आमो बेबारसे बा एलकानि बरो हरावबा थांनामा बा सिनियाता साबो थांखा साबो तै फेगा आमो बा जोंबो साइमेयासो सिनियाता Isikagay khongnai shikok baithangni bagay shimi wansugay obuti samositra tangoi tongo phia thang phai lama kwagay thangla shuklai maya furo o jingjal bobai baksha bobo manjangnai hwnai salai tongkha amchaini wasukrung lukuro Phainai February talni 4 salmaribo hastini monji okra biplab kumar devni yagrumui phiokjangai bormura ecoparko puila amono hornbill ter ingnai Phainai February talni 4 salmaribo hastini monji okra biplab kumar devni yagrumui phiokjangai bormura ecoparko puila amono hornbill ter Puilani salni panda ingnai chitrangkura sentaro aboni ulni salo ingnai sapung hatai kotor ecoparko ter Aboni bagino hatai kotor igu parko samong butano dawai khlaijagai tongo omono puila hatai kotor parko hornbill ter khlaijagnai ter engnai salnai romboi phai manjangnai bolong bedengni tangphang rokbo omohai hornbill ter laithangnai salo puila Nagaland hasteo chengjagmani olo notice hastini juda juda hasteo bo omo khlaijaka kokti salo Hathai kotor ecoparko phai manjaka hasteni bolong bedeni PCCF ni e rastogi no khoboi kobuni ro a salo PCCF ni rastogi tamosaka nainai de ये हॉर्नबिल फेस्टिवल प्रथमटा त्रिपुराते आयोजन करा হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য আছে কি আমাদের যে পশু পাখি সেটাকে কি রকম সংরক্ষণ করা কি রকম সংবর্ধিত করা সেটা এর পিছনে মূল জিনিস সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি ইয়া থেকে যদি পশু পাখি থাকে আমাদের পরিবেশের মধ্যে লোকজন আসতে খুব আনন্দ পায় তো ইকো ট্যুরিজমকে बढ़ावा দেওয়ার জন্য এটা একটা বড় ভূমিকা এর থাকবে ये जो पदक्षेप नेওয়া হচ্ছে সেটাকে লোকজনকে সচেতন করা সংরক্ষণের প্রতি তারপরে আমাদের যে পুরো ইকোসিস্টেম আছে কেন কি হর্নবিল এমন পাখি আছে সেটা অনেক বড় যদি ये থাকে তো আমার পরিবেশ সুন্দর আছে এটা ইন্ডিকেটর মতো আমি ব্যবহার করি কি যদি কোনো পরিবেশের মধ্যে আপনি হর্নবিল দেখলে বাটারফ্লাই দেখলে সেটাকে মনে রাখবেন কি এটা পরিবেশ আমার ভারসাম্য মেইনটেইন করা যাচ্ছে তো সেই কারণ কি ইকো ট্যুরিজমকে बढ़ावा দেওয়া হবে লোকাল যে কমিউনিটি আছে খামতিংবাড়ি নারায়ণবাড়ি এই যে কাছাকাছি বারামুরা হিলে যে গ্রামবাসীদের আছে এটা অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে এই পাখিকে সংরক্ষিত করছে সেটাকে মূল বিন্দুতে রাখা ইকো ট্যুরিজমকে কীরকম बढ़ावा দিতে পারে কি বাহার থেকে লোকজন যেটা দেখতে আসে এটা পুরো স্টেটের জন্য বড় উপকার হবে তারপরে এই শুধু হর্নবিল যে আছে শুধু বারামুরাতেই নাই পুরো ত্রিপুরাতেই পাওয়া যায় লেকিন এদিকে যে করা হচ্ছে
লোকাল কমিউনিটিকে ইনভলভ করা, লোকাল কমিউনিটি যে সংরক্ষণ দিচ্ছে সেটা আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি লোকাল কমিউনিটিকে যে উনি এটাকে রক্ষিত করা গাইছেন। তারপরে যে পুরো ত্রিপুরাকেই আমি আশা করি যে পশু পাখিকে রক্ষা করার জন্য, একটা মায়া সৃষ্টি করার জন্য, একটা আপনাত্ব দেওয়ার জন্য, এটা সচেতনতা আনার জন্য খুব কাজে লাগবে।